for today's video mga ka-heart, mga kabasura. So diri mo na gitawag og all around. Mantay trabaho nagrahat ag kahoy diri kaysa malatara. So diskarte lang ta kay bagyo man manguha tag kahoy para ibaligya. So gahakot nako diri og kahoy. Pero kung kauban nagbugha man sa aring pikas, so ako mo'y gahakot sa kahoy. So diskarte ras kinabuhi para mabuhi o para makapalitag bugas. Actually wala jud ko napadungdungog diri sa Facebook kay makaingon yang uban na ako nagpakiluoy, nagpaloy-loy diri sa FB. Pero sa akong pag-vlog wala pa ni sweldo ha. Makaingon na sad ning uban. May sweldo na ka. So wala pa ko sweldo dire. So garaning pani akong pag-vlog. So maabot ang panahon na maabot ra na siya. So paabot lang kita. So dirita deliver na taning kahoy karong hapon. Ato ning i-deliver ito kay para makakwarta makapitag bugas. Kiling-kiling sa kinabuhi. By the way, sa among trabaho, bisad unsa ra amuhang buhaton para makakwarta. So, video kurog akong video dere kay gapas-an og kahoy. Paingon sa karsada kay ikarga ni multi-cab karon. Ana ra nang diskartes kinabuhi. Mamaligya tag kahoy, hangyoon pug barato. So wala nila kabalong ang balay na tong haguhaan eh. So atong bangon sa taong kahoy medyo dago-dago gini siya pero sa diha Tiangge gagmay kay 25 bangan pero sila mamalit ambot dagway kung makauyon ba ka silang presyo kay 25 lang baligya niya ilang palit 12-15 ug mao na sa God bless us all.